जय श्री जगन्नाथ। आहे भोगते आहे भोगते आहे भोगते खोल नेत्र श्री जगन्नाथ पंच रात्र श्री जगन्नाथ पंच रात्र आहे भोगते आहे भोगते खोल नेत्र श्री जगन्नाथ पंच रात्र श्री जगन्नाथ पंच रात्र। महाप्रभु जगन्नाथ आमर बंधु हिसाब से आप देखिपारे, बापा हिसाब से ग्रहण करें। सब आमर जो घरे भल फंक्शन हम आम निमंत्रण करने जाऊ सबुत व्रतघर हो कि बाहागर हो से आग निमंत्रण करूँ प्रभु को जे बाहागर आम करने जाऊँ आपण सहयोग करूँ। आमर उद्देश्य सर्वदा जदिओ जगत विख्यात जगतर नाथ सी किंतु तांकर प्रचार प्रसार भी आवश्यकता अच्छी कहीं जगन्नाथ पुराण स्कंद पुराण बोली बहुत लोग जानी ना। जो स्कंद पुराण की 2012 मसीह गोटे जगन्नाथ पुराण बोली स्वीकृति प्राप्त होता जोटार संस्कृत रु ओडिया करा जायछि। तेणु आमे वर्तमान जो बाहरे भारत भितर विभिन्न जगार आम स्कंद पुराण प्रचार प्रसार पर बहुत चेष्टा करुचु जो थे कि आम विभिन्न जगार भारतर 5 रात्र प्रचार 5 दिन रे केमिति जगन्नाथ को पूजा करी हबो सेटार कार्यक्रम सबुआडे होउची। कहीं केते दूरे रहिछ हे बंधु बाट सरीबाकु नाही कहीं केते दूरे रहिछ हे बंधु बाट सरीबाकु नाही तथापि काहींकि विश्वास रखिछि तथापि काहींकि विश्वास रखिछि निश्चय पासे जीवी धाई हे बंधु बाट सरीबाकु नाही हे बंधु बाट सरीबाकु नाही। आमे भी बहुत जो वैष्णव माने विभिन्न समय पुरी रे आसी जगन्नाथ मंदिर रे किछि किछि जिनस तांको छापा छाड़ी जाइछन्ती। तेणु सेमानकु मध्य आमे वैष्णव भावना रे श्री जगन्नाथ से परि कार्तिके राधा दामोदर और 5 रात्र रे श्री जगन्नाथ तार जो हेडिंग आ स्कंद पुराण 16टी भाग जे महाप्रभु केमिति आसिले केमिति सृष्टि हेले कौन तांकर करवा कथा ब्रह्मा केमिति पूजा कले सृष्टि आसिक प्रतिष्ठा कले नृसिंह केमिति बाहरिले जन्मवेदी रे कौन कौन हैला इंद्रदुम्न केमिति विद्यापति की पठेले से जो जिनस से जो आउरी किछि जिनस बहुत लोग आड करिसेंती जोटा कि सेटा सत कथा नुह स्कंद पुराण रे सेमती नाही। तेणु जो स्कंद पुराणटा जदि आम ओडिशा तथा बाहर भारत ये समस्त घरे गोटे गोटे स्कंद पुराण रहा आमर इच्छा आम आशा करूँ समस्ते स्कंद पुराण खंड सबु भाषा सेटा बाहरी जगन्नाथ संस्कृति परिषद भी आमर बाहर कर संस्कृत करिया कर इंग्लिश कर आपण मैंने अध्याय 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 पढ़ी ये करें। आमर भी भुवनेश्वर ठू आरंभ कर ऑल ओडिशा रे चेतना केन्द्र अच्छी जोटी की मासरे थरे एटलिस्ट स्कंद पुराण चर्चा हम अंतर बुझई अंतरर कथा सेथिपाई अंतर्यामी तुमरी अंतर बुझी पारे सबू तुमरी अंतर बुझी पारे सबू तुम्हें जगन्नाथ स्वामी हे बंधु बाट सरीबाकु नाही हे बंधु
ବାଟ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାମୃତ ଆଉ ଭଜନ ମିଶିକିରି ଭଜନ ଆଗ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରବଚନ ହବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ଆମର ଭଜନ ପ୍ରବଚନ ଅଛି। ମାସରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରବିବାର ଆମର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, ଦୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସିଏ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସିଏ କହିଲେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡେରି, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ପଛରେ ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ, ସେ ସେବକ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ନା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବ? ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯଦି ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପର କଳା ଯେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ଭକ୍ତ ମନ ଜାଣିବାକୁ। ସୁଦାମାକୁ ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ, ସୁଦାମାକୁ ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ, ଶେଷେ ବୁଝିଲେ ତୁମକୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ବାଟ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ହେ ବନ୍ଧୁ ବାଟ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି ନା କାଗଜ ଅଛି ନା କଲମ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ କରିବା, ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଠାକୁର ପାପ କାମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ କାମକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭୁଲ କଥା। ଯାହା ଆମେ କରିକି ଯାଇଥିବା, ନହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଯଦି କିଛି ଆମର ଭୁଲ ଥିବ, ତାକୁ ଭୋଗିକି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜେ ଠିକ ବୋଲି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛି। ନହେଲେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ତ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବା। ସେଇ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ଆଉ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭଲ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ବାଲ୍ୟ ସଖା ହୋଇ କଷ୍ଟରେ ତଥାପି ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରୁ ବାହାରି ଆସିଲ, ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରୁ ବାହାରି ଆସିଲ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ସାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ବାଟ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ହେ ବନ୍ଧୁ ବାଟ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ମାନବ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିବା, ଯୋଉଠିକି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ସମୟ ଦାନ କରିବା। କାରଣ ରକ୍ତଦାନ ତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯଦି କହିବେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପଦ ହସି ଖେଳି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ, କାହାର ବାହାଘର, କାହାର ଇଏ। ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥି ସାଜିଲ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ତୁମ ଦେଖାଇଏ ପ୍ରଭୁ
विश्वरूप तुम देखाही हे प्रभु धैर्य को घराई साई हे बंधु बाट सरिबाकु नाही हे बंधु बाट सरिबाकु नाही। तेणु महाप्रभु समस्त कल्याण करंतु जगतर कल्याण करूँ। धन्यवाद।